ये माने जन बैश्य यदि 5 बजारू नहीं उठला ताके चांडालुनी बोली ताके रानी कहा जाए सब रानी ने रे बेटा ताके चांडालुनी अलक्षणी कहे जाए ओहंता नहीं का तो 2 नंबर रे नारी के रूप धरबा का रूप धरबा सखा अरे सुदर्शन करी न रे पत्नी आसीबो अरे तृतीय पगर सुदर्शन करिबो सखा तो द्वितीय पहर जेते बेले निजर पत्नी उठी करी सुद स्नान करी करी तुलसी चौरा मूले पानी टिके ढाली देबा ताके का बोली कर कुआसी का बोली रे बुआ ताके सोची इंद्राणी बोली कर कुआसी सोची नारी बोली तो जेन माइकना कि तोर निजर पत्नी जदी सुद स्नान करी कर जदी संध्या अर्पण जदी करी पारबा तार पितृ पिता के जदी शांति करबा तुलसी चौरा मूले जदी पानी टिके ढालबा ताके सोची देवी इंद्राणी ताके कुआसी तो निश्चय जदी भक्ति करी थिबु तोर घर के लक्ष्मी घर 4टा हाथ आज दिनो पिला मैं मोर कोनिया के कहे में डेली ढालबो डेली 3-4 गरु लखन ढालबो तुलसी को सखा जे भक्ति स्वरूपा नारी जे भक्ति करूछे जे सती इंद्राणी रूपे जन्म होइछे लक्ष्मी घर 4टा हाथ जे तोर परिवार रे जोड़े कमाले भी 4 हाथे लक्ष्मी तोते गोदेई देबी बस किंतु जहार जीवार थिबा इथन रत्न जहार घरु जीवार थिबा ई घरर माई पिला जते 10टा परिवार कमाले भी गुटे हाथे लक्ष्मी नै जेबे हाथे नहीं रहे सदा सेति लागि निजर पत्नी जदी सदा स्नान करी कर जदी संध्या अर्पण रे देव आले जदी पूजा दे करी पारु छे से निश्चय एला पुराण रहछेगा एटा खाउटी कल्याण विभाग दउ ए पांडी आनो दर पेमा ए भाई है ए वाह रोई था तो गुड सारो ए मामा और नहीं हो ता माने साधारणटा ई सोना गया हेंदा लगा साला टोल करी पर मगा छाड़ो छाड़ो हां आ देखो 3-4टा प्रश्न हला न आज्ञा चरित्र करितेल जिमार प्रश्न आंसर दे देल हाय हाय ए वा दम धर रे बा मोर बाबा जे पहला प्रश्न करते पहला कर्मा जे 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर तमटा 4 नंबर के पले जिचो आज्ञा हां सखा तो 2 नंबर रे से लक्ष्मी स्वरूपा आर देव आले जदी पूजा टिके कला की तुलसी चौरा मूले पानी टिके देला सद स्नान करी करी से निश्चय लक्ष्मी के पाएबा तार घरे रत्न परिपूर्ण होबा बिला 24 जुला डोला हेबे तो 3 नंबर का रूप धरबा निजर पत्नी सखा अरे तृतीय पगर आसी प्रकट हेबो अरे अन्न व्यंजन रे बाबू कुगे रांधिबो अन्न व्यंजन रे बाबू कुगे रांधिबो सखा निजर पत्नी तृतीय पहर जते बेले 12 बजबा अन्न व्यंजन रांधबा से समय रे के रूप धारण करबा तोर परिवार रे जते भी लोग थिबे अरे समस्तंकर पाता रूपे करिबो प्रतिपालन अरे समस्तंकर माता रूपे करिबो प्रतिपालन समान रे ब्रह्मरंद्र उतर भोगी जीव पवन गा ब्रह्मरंद्र उतर भोगी जीव
2 নম্বর সচি ইন্দ্রাণী রূপ 3 নম্বর নিজর মাতা হিকরি ভাতুন বাড়ি করে দেলা রানী বাড়ি করে সেটা মাথা হওয়ানি তো চতুর্থ প্রহর আসি গলে সন্ধ্যা আসি যা তো সে সময় কে রূপ ধারণ করবা তা মুই জানবা আরে চতুর্থ প্রহর আসি প্রকট হব আর সেই কালে পত্নী কালী রূপ হইব দুর্গা রূপ ধারণ করবা যেনটা কি কালী রূপ ধারণ এবা মুড়িয়া মারমি গা আদিন সখা তুই তো জানিছু সকাল পা যদি ত্রিকুটা গলে তোর পিণ্ডরু প্রাণ কেদেবেলে ছাড়ি যাবা তোর রক্ত সব শুষি দেব এবা হাতাতে সেতির লাগি কইছে যাহাকে তো বিবাহ হেবু শাড়ি সংখ্যা দেই সে তোতে খাইবা দিলে দেবী রূপ হই রাতিরে সুস্থ করবে সঙ্গা বলছে সখা তো সে সমাজে কালী রূপ ধারণ করবা লমাইগিরি কালী কাহাকে বি নে দেখে সে কেবল তার কেনতা রক্ত পিবা রক্ত নে পিলে কবি কালী সন্তুষ্ট নাই শান্তি হবা হাতা মহাকালী মা জহর সেতিলাই কা বলুছে আরে চারি প্রগরর সন্ধ্যা প্রকট হেব আর সেই কালে পত্নী কালী রূপ হইব সেই কালে পত্নী নারী রূপ হইব যেতেবেলে নিজের পত্নী কালী রূপ ধারণ করবা আর চান্ডাল বলে সকাল পালে নেই জীবা তোর জীবন তুচ্ছাটাকে হেটা লড়ুথিবা ইছিন সুইতনু কথাবার্তা হতুন কেতেবেলে পঠে মরি গলা জানি পানি সালুন লাগলে হেলা কা করবু রে বা তুচ্ছাটাকে তো ইনু আজ্ঞা কর কেন আনসার হবা কেনসা নিজের মাহের ধলা শাড়ি কা হালা যে মরি গলা পিনছি ঠিক ইনু তা করে আনসার বাহরবা ঠিক হনুমান কলু রে সখা আর সকাল পালে চান্ডাল বলে নেই জীবা তোর জীবন মনুয়ারে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর ছাড়ি জীবা পবনরে ব্রহ্মরন্ধ্র বহি জীবা প্রশ্ন করছন সেটা তো সে ধলা শাড়ি মানুষ মরি গলে কা হালা যে পেনশন বলছন ঠিকই আজ্ঞা আপনার সব প্রশ্ন আনসার দেবে কিন্তু ব্যস্ত নেই ব্যস্ত নেবে আস্তে 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 ছাড়তে দিমা হালা আর যদি হর বরাবে দুটিকে ফটফটাকে দেবে চলে আর নেই কা সখা খরাপ লাগবা গোটে বিষয় ধরুতে হয় হয় আজি কলাসী দেবী হ্যাঁ তাঙ্কর পূজা বেশ কালকে তাঙ্কর চতুর্থা রূপ ধারণ করবে কলাসী দেবী সখা তো কুঠি শীতলা আলামের কে যেন পটে দেবে কালী মা যেন খাবা তো কেনতা প্রকার রে কলি যুগে এটা রক্ত বলি খাউছে যে এটা সে কথা কহি দেব সখা যে কামলি করে কহুতিলি ই কংসর অত্যাচার দেখি গলি তবে নিদা বিষ্ণু কে দেবতা মানে স্তব করছন তো ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতার হইল হয় হয় তো কেনতা বতরে খেবে আসো হোক এ মথুরা রে মই জনম হেলি আর কংসর ডরে মই গোপে বঢ়িলি আর কংসর ডরে মই গোপে বঢ়িলি এ মথুরা রে মই জনম হেলি সখা এ মথুরা রে মই জনম হেলি মুই কংসর ডরে যাই গোপে বঢ়িলি মুই কংসর ডরে যাই গোপে বঢ়িলি মথুরা রে মুই জনম হেলি সখা তো কৃষ্ণ কাহিকি মথুরা রে জন্ম খেলে আরে দেবকীর সারা পুত্র কংস রাজা মারি দর্পণ শিলার
ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କାଳ ନେମି କଂସ ବୀର ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କାଳ ନେମି କଂସ ବୀର ସଖା ଦେବକୀର ଷଡ଼ପୁତ୍ରକେ କଂସ କାହିଁକି ବିନାଶ କଲା ତ କଂସ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କାଳ ନେମି से काल नेमीर 6टा पुत्र षढ़ ऋतु इमाना दुर्गा के बर मागली जे गो मां दुर्गा आमर मरण कहार हाथे नहीं देबु आमर पिता हमके ब्रह्मरे जन्म करछि जेते बेले आमर पिता हमके मारले हमें मुक्ति पाई क्या बात तो दुर्गा कहिथिले तुमे षढ़ ऋतु देवकीर गर्भरे जन्म हेबो आर तुमर काल नेमी पिता कंस अवतार हो क्या बात तो देवकीर गर्भरे जेते बेले जन्म हेबो तुमर पिता ताके हत्या करबे আর মুই দর্পণশীল আর উপরে জন্ম হেমি আর তোমার ছয় ভাই রক্তকে শোষণ করমি বলে কালি সখা সে দিল লাগি বলি কংস যেতে বলে ষড়পুত্রকে বিনাশ করে দিয়েছে আরে দেবকীর ষড় পুত্র কংস রাজা মারি দর্পণশীল আর পূর্ব বিশ্বু মুক্তি পাইলা কাল নেমি কংস বীর कंसनी मंते देव गण मते से दुष्टनी मंते देव गण मते देव गण सखा से कंसल लागि बोली देवता माने निदा विष्णु के तब करछन बाबू रे तब कल ताके मारिबो बोली मथुरा रे में जन्म गेली तो से समय रे निदा विष्णु कहा के डाकुचन अरे सेही समय रे भैरवी के डाकी कोइली गो देवी सुनो जसोदार गर्भे बिजुली रूप रे गोपपुरे हेबु जन्म जसोदार गर्भे बिजुली रूप रे गोपपुरे हेबु जन्म सखा से समय रे भैरवी के डाकी के निदा विष्णु कहूछ केन डाकी केन कथा कहन हां आया गुटे चरित्रटे कम से कम सरी जाता सखा हंसा लगला काना जानी छु तो कृष्ण काहे के मधुर पुच्छ सिर रे धारण करिछ अच्छा काहे की इटेत रे मधुर पुच्छर कथा केनता सुनिथिबे आज्ञा माने जानी छु केनता सुनिथिबे दूसरा हिसाब सखा तो रामचंद्र जेते बेले वनवास जाउथिले हां रावण जेते बेले सीता के नहीं गला तो खोजी 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 माने जो अच्छा अच्छा इटा रामायणर कथा क्या बात तो इस समय रे का हिचे मयूर मयूरी रति कीड़ा चली छे अभिशाप देले रामचंद्र का बोली करी आजिर दिन तुमे दिवस रे जदी रमण करबो कि राति रे रमण करबो तुमे मूर्धना फाटी के मरबो तो सेथिर लागि मयूर पुछ कृष्ण सिरे धारण करसन बोली कर कहसन अच्छा अच्छा हेंता ता माने आज्ञा माने जानसन आ प्रश्न करसन इटा रामायणर कथा हां ब्रह्म वैवर्तर कथाटे कहि दउ क्या बात सखा तो मुरासुर के मारबा लागि जेते बेले देवता माने मेरु पर्वत रे तपस्या करथिले अच्छा शुक्र जी के मुरासुर के कहि दे ई देवता माने तो रखि नि तपस्या करछन जा देख तो देवता मान को मारमी बोली करी मेरु पर्वत के उल्टे देमी बोला मुरासुर जेते बेले गला केता हैला तो जम काक रूप हैला कुबेर हंस रूप हैला क्या बात तो इंद्र मयूर रूप क्या बात तो समस्तंकर देवता मान को राखी जेते बेले मयूर इंद्र हितला जेते बेले आनी कर रखला सेथिर लागि मयूर पंख खोसन बैठा ब्रह्म वैवर्तर
क्या बात एतकिरु आर जानिसन काटी के प्रश्न पत्र के पत्राबु सखा तो कृष्ण कहीं के मजुर पुच्छ धारण करिछन का करी आर गुटे भागवतर कथा कहि दउ जय दियो ना खुदा ने जेते बेले सखा जेते बेले ई शून्यता महाप्रलय हला अच्छा तो शिव डरी कर महाब्रह्म हेली न विष्णु डरी करी ब्रह्मा डरी कर पद्मनाड़ रे रहली इटा प्रलय के डरी करी तो विष्णु मुई मोर भौणी के केंता कोनी बोले आर मजुर पुच्छ धारण करी क्या बात आर बैकुंठ के जेते बेले गले तो निराकार कहले विष्णु तोर भौणी के केन्ने रखलो अच्छा विष्णु कहले मजुर पुच्छ धारण करी करी आसी जान मते रक्षा कर सत कथा निराकार कहले का मजुर पुच्छ मोर पासे खाऊ हां त्रेतया जुग सत्य जुग जेकर त्रेता जुग जीवार द्वापर जुग जेते बेले आसवा मुई शुभ बेला जानि कर तते पठामी मजुर पुच्छ अच्छा तोर सिरा धारण करबो बोली अच्छा इटा भागवत ग्रंथर कथा सत कथा सखा किंतु गुटे कथाटे कहते कहा बोली करी ई भगवान कृष्ण मयूरर गिचर पर खुजबार लोग नुहे से सखा इटा केनता हिचे का हिसे এইটা কল্প রামায়ণের কথা এইটা কল্প রামায়ণের কথা তোমাকে বুঝাই কহুছ মই জ্ঞানী পণ্ডিতা তোমাকে বুঝাই কহুছ জ্ঞানী পণ্ডিতা ইটা রামায়ণের কথা ইটা রামায়ণের কথা এইটা রামায়ণের কথা तो केनता हिचे कल्प रामायणर कथा अरे 100 वर्ष जीवन तपस्या करिले अरे सुनो आखे सुख्य जन अरे तारकेश्वर जे अत्याचार कला रे आर से बाबू रे तिनी भुवन शिव तपस्या करुछन इटा विंध्यगिरी पर्वत आर तारकासुर अत्याचार कर देला तारकासुर से तारकासुर के मारबार लगी तो देवता माने विष्णु के स्तव कले तो इस समय रे विष्णु कहले का बोली मोर हाथे तारकासुर मरण नहीं न आर शिवंकर ब्रह्मरु जन पुत्र जन्म हेबा से पुत्र मारबा सखा तो जेते बेले से कार्तिकेश्वर जन्म हिचे कंदर्प शिवंकर सर मारी देला तो पार्वती संगे जेते बेले रति कीड़ा खेला कार्तिकेश्वर जन्म हिचे क्या बात कार्तिकेश्वर तारकासुर के मारी देले आर शिव फिर थरे विंध्यगिरी के तपस्या रे पलै सखा इस समय रे केनता हिचे अरे 100 वर्ष परिजन्ते अरे शिवनी आसिले अरे पार्वती देवी को बाबू अरे कंदर्प खारिले सखा जेतेबेले 100 वर्ष पर्यंत शिव कैलाश के नहीं फिरले पार्वती को अनंग वेदना खारी देला तो शिव शिव हिकरी से छुरी मरी क्या बात तो पार्वतींकर पासे के असन ये असन तांकर पुत्र कार्तिकेश्वर असन तो पार्वती शिव तने आसले ई मोर पुत्र कार्तिकर संगे रति कीड़ा करमी बोले
আর কন্দর্পকে ডাকি দিলি এ আহারে কন্দর্প পঞ্চ সররে মারিবু আর কার্তিক সরর রঙ্গে সেদিন যেদিবু পার্বতী মুই কামরে বিচলিত হয়ে গলি ন আর মুই যদি রতি কিড়া নি কলে মুই চলি নি পারে তুই যেতে জলদি পারুছ মোর পো কার্তিকেশ্বরকে পঞ্চস্বর মারব যেতে কাম দেব পঞ্চস্বর মারি এ কার্তিকঙ্কর মন বিচলিত হয়ে গলা তো এই সময়ে নিজর মাতার সঙ্গে রতি কিড়া করবাকে কার্তিকেশ্বর মন বিতি নিজর মা পো কেনতা কলে রতি কিড়া করবার লাগি আরে বলিলে রে ভ্রমি ভ্রমি বলিলে রে উদ্যান বন সখা আর সবু বনে জীব জন্তু দেখুছন রে পুণ সবু বনে জীব জন্তু রে দেখুছন পুণ ই সবুর প্রশ্ন आंसर মানে নেই দেবার তার ফেরানো যে এটা হসা লাগলা দেখ পড়ি দেখ দিকে পার্বতী কাহিকি নিজ পুଅ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ আগে এটা কহু যে যেতেবেলে কন্দর্প পঞ্চস্বর কার্তিককে মারি দেলা তো পার্বতীকর সঙ্গে কার্তিকর মন বিচলিত হয়ে গেল ই মানে বুলুছন বিভিন্ন বনরে বুলুছন যে যেন বনরে গুটে পক্ষীটে কিংবা কীট কিংবা জীবটে ফেটলে রতি কেডা নে হই তো পার্বতী কহিছন কার্তিকেশ্বরকে তা বলি কি কহুছন আমি তালে একাম্বর বনকে জিমা একাম্বর বনরে কোনসি জীব জন্তু নাই সে বনে আমার মা পো রতি কেডা করি করি আমার মনটা শান্তি করে দেব সব কথা দা বীর মিডিয়া কহুছন বীর সখা মিডিয়া আরে একাম্বর বনে গলে আর মাতা পুত্র পুরো আরে সর্বরে যে দেব কোন এ পাইলে কোসন সখা আরে একাম্বর বনে গলে মাতা পুত্র পুরো আর স্বর্গরে যে দেবতাঙ্কর কথন কথন আর স্বর্গরে যে দেবতাঙ্কর কথোপকথন তো পার্বতী আর কার্তিকেশ্বর দেবতা মানকর কথোপকথন চালিছে যে দেবতা মানে চিন্তা করছন ই মা পুর যদি রতি কিড়া হেবা ই দুনিয়া চলবা কা আমি তাহলে বিষ্ণুকর পাশ কে যাই সখা আরে
देवता माने जे बिसी बैकुंठ गले अरे विष्णुकर पासे जाई तब आर मिले अरे देवता माने जे मिसी बैकुंठ गले अरे विष्णुकर पासे जाई तब आर मिले विष्णु के देवता माने स्तव करूछन प्रभु ई शिव तपस्या करूछन हेले पार्वती और कार्तिकेश्वर मां कोन को रति किड़ा जदी हेबा ई माने एकांबर बन के आसीछन तुमे जदी नि फुटिले रति किड़ा हिजबा तो जे कोनसी देवता एकांबर बन के गले शिवंकर अभिशाप पड़ीचे ई हृदय फाटी कर मरबे तेनु कर एकांबर बन के डरी कर देवता माने निजिबा विष्णु चिंता कले मुई जदी ईमान को रति किड़ा के नि भांगी देबी ई मां पर रति किड़ा ई दुनिया रे हेले चलबा का विष्णु केनता कले आज्ञा पत्रे थिले का हला जे मयूर को खुची छ विष्णु का रूप धारण कले अरे मयूर रूप के खेले प्रभु नारायण अरे जाई करी पहुंचिले कामर मन अरे मयूर रूप धरिले निजे नारायण अरे कामर मन कैसे करिले गमन भगवान निजे मयूर रूप धइले और कार्तिकेश्वर पार्वती जेन ठाने रति क्रीड़ा करबा के देखछन ताकर आगे देखे तो देखि देले पार्वती एकांबर बनरे तो कोनोसी जीव जंतु नाही ई मयूर पटे केनता कर आसला पार्वती जानी पाले जे विष्णु भगवान मयूर रूपे आसे क्या हुआ तो पार्वती अभिशाप देले विष्णु के तुम्हें मयूर रूपे आसी मोर रति क्रीड़ा के भांगी देलो तुमके आज दिन में अभिशाप दो আর কা বলি করে অভিশাপ দিলে কা বলি করি আর আজির দিন মোর পুয়ার হইব বাহানো আর ময়ূর রূপ ধরিছ প্রভু নারায়ণ সখা তুমি যেতে বলে ময়ূর রূপ ধরিছ আজির দিন মোর পুয়ার বাহানো হব সেতির লাগি আরে তেনু করি কার্তিক বাগানো হইলে तेणु करी श्री कृष्ण जे मुंडरे खुजिले सखा नेले कृष्ण भगवान मयूर गिजर को खुजवाल लो इटा कल्प रामायण कथा सुन सुज्ञ जन आलो विश्वास थिले देखो कल्प रामायण अविश्वास थिले देखो कल्प रामायण आज्ञा गोटे प्रश्न कर तो चरित्र जेनटा घर जो धारे रही जाउछ सखा से चरित्र थु आज्ञा कर प्रश्न आंसर दो आज्ञा पत्री चन आज्ञा भला साड़ी का हला जे मोरी गले पिनसु
সখা এটা কেন্নর কথা জানিস কা কেনতা হইতে আরে শ্রী সত্য যুগরে লাউচন্দ্র বলি রে কই রাজা যে থিলা আর তাহার ঝিও যে মুকুতা যে দেই আর তাহাঙ্কর ঝিও মুকুতা দেই সে লাউচন্দ্র রাজা ঝি মুক্তা দে যেটা কি গোবিন্দ চন্দ্র রমা সে মুক্তা দেখে কাহাকে বিবাহ দেলে সখা আরে মানিক চন্দ্রকে বিবাহ হেলা মুক্তা দেই মানিক চন্দ্রকে যে বিবাহ হেলা মানিক চন্দ্র রাজাকে বিবাহ সখা সে মানিক চন্দ্র রাজা যেতে বেলা কেতে দিনে মৃত্যুবরণ কলা কেতে দিন যম রাজা আসিকরি মানিক চন্দ্র রাজাকে নেই গল তো মুক্তা দেই কেনতা কলা নিজর পতি যদি মরি গলে বিধবা হই করি সিনা জীবার কথা স্বর্গকে সে বিধবা বি নেই চুড়ি বি নি পকালা মানিক চন্দ্র রাজাকে যেতে বেলা যম রাজা নেই গলা আর সে দেহরে স্বর্গকে চাল্লাই সখা যেতে বেলা স্বর্গকে গলা আরে সঞ্জীবনী পুরা মুক্তা দেই প্রবেশ হইলা যেতেবেলে মুক্তা দেই সখা যেতেবেলে মুক্তা দেই সঞ্জীবনীপুরকে পলে গলা আরে চমকর দরবারে আর প্রবেশ হইলা আরে চমকর দরবারে আর প্রবেশ হইলা তো মুক্তা দে যেতে বেলা জম্র পাশকে গলা জমকে দুই চটকন পিটলা সে বিধবা বি নেই চুড়ি বি নি পকেই তো ধলা শাড়ি বি নি পিঁধি আর মোর পতিকে জম রাজা নেই গলা বলা আর সতী স্ত্রী মুক্তা দেই জমকে দুই চটকন পিটি দেন তো জম রাজা কা বলছে এ আগো মাতা মুক্তা দেই আর কি কর মকলু জমপুরে আসি মাগো মতে মারব যে মারিলু তোর প্রতিকর আয়স সরি গলা যে মুই আনলি মতে তুই আসিকরি কাঁকলা যে পিটি দিলি বয়না আর চিত্রগুপ্ত নো পুথি পাঁজি জম রাজা মুক্তা দেইকে দেই যেতেবেলে মুক্তা দেই ফাড়ি ফাড়ি দেখে দেলা তো তার স্বামী মানিক চন্দ্র মৃত্যুবরণ করিছে দেখি দেলা আয়স তার কেতে ভরত যেতেবেলে উল্টে দেলা গোবিন্দ চন্দ্র আয়স দেখে সখা তো জম রাজা के मुक्ता दे कहला प्रभु आजेर दिन और मोर पति के तुम्हें नहीं आनबो तो जम राजा कहले मां मुक्ता दे जे भी संजीवनीपुर के आसपास से केभे भी नहीं फिरे तेनु कर तोर पति के जेते संजीवनीपुर के में थोरी आई जे तुई जा आगो थला वस्त्र परिधान और करिबु गोमातो और सेगी दिनु धला वस्त्र आज्ञा जगते विख्यात मुक्ता देके जम राजा कहला मां तुई जा तोर जाति भाई के डाकुआ तोर चूड़ी पकाबु जा আর ফলা পরি বস্ত্রটি ধারণ করবু যা তোতে জানবে যে তোর পতি মরি গলা বলি করে জানবে তো মুক্তা দে কহলা প্রভু ইটা যাহা আনলো আনলো আর মোর পতি কে কেভে নি আনবে তো মুক্তা দে কে কা বলি করে বর দউছন যদি
তোর পতিকে ধরি আইছে মতে পিটি দেলু আর তোর পতিকে কেভে নি আনু সে মুক্তা দেখে কাবলিকে কহিছন আগো আর সাবিত্রী রু পরে তুই কহিবু জনম আরে তোর পতি জন্ম হেব কহিস দেবানো সখা তো যমরাজা কহলা মুক্তা দেইকে কা বলি মা তোর পতিকে যেতেবেলা সঞ্জীবনীপুরকে ধরি আইছে তুই আর নেই নি পারো এখানো আর তুই যা বিধবা হেব আর শুক্ল বস্ত্র পরিধান করবি সত কথা তো মুক্তা দেই কহলা প্রভু হ্যাঁ মোর পতিকে আর তুমি কেভে भी नहीं আনবে আচ্ছা তো মুক্তা দেইকে যমরাজা কহলা কা বলি তুই যা সাবিত্রী রূপে জন্ম হেবু কি আবাজ আর ই তোর পতি সত্যবান হইকে জন্ম হেবু। সত কথা সে সমୟରେ তো অধা বাটকে মুই আসিথিমি আর তোর ভক্ত দেখিকরি তোর ভক্তি দেখি নিশ্চয় ফিরে দেবি সত কথা তাবিল সখা ও সেতির লাগি বলি করি আগে অবিশ্বাস তিলে দেখো মুদগলরা মায়ন আর মুদগলরা মায়নর আর অটই পতন সখা সে ভাই চিঠি দেখো চিঠি দেখো তোমার বিধবা হইছিল সখা প্রশ্ন হই যে রুক্মিণী কৃষ্ণ কেবে মরিଥିଲେ আর রুক্মিণী কেবে বিধবা হইଥିଲେ এটা গোটে প্রশ্ন আর গোটে প্রশ্ন এটা কানা শত্রু হইଥିଲେ আর গোটে প্রশ্ন আর গোটে রুক্মিণী কেবে বিধবা হইছিলে কৃষ্ণ কাহিকি দ্রৌপদী को কোটিয়ে বস্ত্র দান করଥିଲେ আজ্ঞা ক্ষমা দেবে গুটে হাতে নেই বাজে তালি রে সরঙ্গ বলি তেল পত্রে নেই হয় না ফলি সখা দুতি কে ডাকি দিগরা আজ্ঞা আপনকৰ आंसर গুট গুট কর জমা ব্যস্ত নেই কাঁথ লাগি পচারিলা প্রশ্ন তো ব্রহ্মা কে অগোচর বুঝি পারু কেতেটা কই পারমার কেতেটা নেবি কই পারমার नहीं कह बोले है तीनटा कहमी ना है दूती के डाक दे सखा या सगतुति सजनी डाकू छमई बेनु पानी असगतुति सजनी डाकू छमई बेनु असगदुति सजनी तुमने दिले धन महतमर हेबानी असगदुति सजनी এটা কুছে মুই বেনু বাড়ি আসগদুতি সজনী
সখা আসগ দুতি ছয়লা নেই আসিলে জীব গোলা আসগ দুতি ছয়লা নেই আসিলে জীব গোলা আনি দেব দুতি কাগ আনি দেব চন্দ্রালনি আসগ দুতি সজনি ডাকুছে মুই বেনু পানি আসগ দুতি সজনি সখা এটা কলিযুগ আজ্ঞা কହୁଥିଲେ আজ্ঞା বুঢ়ା গୀତ গো মুই তো ডাকু অছ শ্রীপতি গো আস আস মোর দুতি মুই তো ডাকু অছ শ্রীপতি গো আস আস মোর দুতি হালাকি ধন জীব মোর জীবন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন সখা এ মোর তো করে দিয়ে উঠে ছাতি গো আস আস মোর দুতি এ মুই ডাকু অছ শ্রীপতি গো আস আস মোর দুতি সখা আগত্রে তো যুগরে রাম অবতারে সীতাকে হলাই দেলি কেতে কষ্ট মই রাবণকে মারি অযোধ্যাপুর আসিলি ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে সীতাকে হলাই দেলি কেতে কষ্ট মই রাবণকে মারি অযোধ্যাপুর আসিলি তাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে রঙা অবতারে কানা অবতারে মুই তো দিনে নে হইলি সুখী গো আস আস মোর দুতি মুই ডাকু অছ শ্রীপতি গো আস আস মোর দুতি সখা আরে শুই দিলি দিনে পলঙ্গ উপরে রাতি দেখিছে স্বপ্ন সে স্বপ্নরে রাধা মাই আসি দেলা মতে চুমন সে স্বপ্নরে রাধা মাই আসি দেলা মতে চুমন রাধা কৃষ্ণ বেটা হেবা কি নেই হেবা হেবা কি নেই হেবা হেবা কি নেই হেবা